سفیر پاکستان آپ کے جذبوں کا ترجمان. وطن سے دور، وطن کی آواز اور آپ کی پہچان. سفیر پاکستان. Pakistan will need our help to rebuild. Between Pakistan and the United States, this is the time to act and to act jointly. An international television program that has highlighted the achievements of Pakistani Americans. You're doing fantastic and amazing work that exemplifies the true Pakistani spirit. Thank you, Safiri Pakistan, for the amazing work that you do. The media plays a central role. He performs incredible duties to the community of Pakistanis in America. We are committed to continuing this engagement and support as both of our nations work together to build peace and prosperity. سماجی، ثقافتی، اسلامی. Safiri Pakistan has helped unite the Pakistani and South Asian American communities. Safiri Pakistan has done a tremendous work. I'd like to thank Waqar Ali Khan and Safiri Pakistan. Safiri Pakistan, all the best. ہر جگہ، ہر پل آپ کا اپنا سفیر پاکستان نظر آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان وقار علی خان پروگرام سفیر پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہے. کہیے کیسے مزاج ہے؟ آپ تمام لوگوں کو لیٹ عید مبارک. عید الاضحیٰ کی بھرپور مبارکباد میں اور میرا اسٹاف آپ کو پیش کرتا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کی عید بہت اچھی گزری ہوگی. ناظرین، ڈیفینیٹلی وہ لوگ جو حج پہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول کرے، ان کی قربانی کو قبول کرے. اور یہ ایک ایسا مہینہ آتا ہے، اس میں ہمیں سیکریفائز کرنے اور عبادت کرنے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کی یاد تازہ کی جاتی ہے. اور ڈیفینیٹلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد اور ان کی قربانی، سیکریفائز، یہ سب کچھ جو ہے حج کے موقع پہ اس کو یاد کیا جاتا ہے. اور لاکھوں لوگ جو ہے حج کرتے ہیں. الحمدللہ میں نے بھی 2 حج کیے ہوئے اور عمرے تو میں نے اللہ تعداد کیے ہیں. ناظرین، آج کا پروگرام ڈیفینیٹلی لوکل گلوبل پہ پورا جو ہے ہم نے اس کو کیا ہے، کیونکہ آج بھی ہم نے ایک ملاقات شامل کی ہے اس میں. اور یہ خصوصی ملاقات ہماری بیورو چیف انجم انو نے کی ہے، جو کہ ڈیلس میں ہماری بیورو چیف ہیں نارتھ ٹیکسس کی. اور یہ ملاقات ہے داؤد ناصر صاحب سے، جو پین مینجمنٹ اور انستھیزیا کے اسپیشلسٹ ہیں، کافی ریناؤنڈ ڈاکٹر ہیں، کافی ایکٹیو ہیں، متحرک ہیں ڈیلس کے اندر، اور ہمارے بہت اچھے دوستوں میں سے بھی ہیں. تو ملاقات آج کے پروگرام میں شامل ہے، آپ دیکھیں گے. اس کے علاوہ ڈیفینیٹلی پریزیڈنٹ مسلم لیگ جو ہے وہ نیو یارک آئے تھے اور انہوں نے وہاں کے مقامی لوگوں سے ملاقات کی، کشمیریوں سے ملاقات کی. تو وہ رپورٹ بھی آج شامل ہے، جس کو ہمارے بیورو چیف جہانگیر لودھی نے پیش کی ہے. اس کے علاوہ ڈیفینیٹلی آپ کو بتائیں کہ عرصے 27-28 سال سے نیو یارک میں مسلم ڈے پریڈ ہو رہی ہے، جہاں پہ تمام مسلم کمیونٹی جمع ہوتی ہے اور اتحاد کا مظاہرہ کرتی ہے بھرپور طریقے سے. اور وہاں پہ ڈیفینیٹلی عہد کیا جاتا ہے کہ ہم امریکہ میں رہتے ہیں، یہیں پہ اسلام کو مضبوط کریں گے، اس کو پھیلائیں گے اور اس کنٹری کے ساتھ اپنی لائلٹی بھی ظاہر کریں گے. تو وہ پروگرام بھی شامل، اس کو بھی ڈیفینیٹلی آپ کے لیے مرتب کیا ہے ہمارے بیورو چیف جہانگیر لودھی نے نیو یارک سے. اس کے علاوہ ڈیفینیٹلی ریگولر ہماری ہیلتھ کیئر رپورٹ جو آتی ہے سفیر صحت، جس کو پیش کرتے ہیں ڈاکٹر زاہد اور ناظمہ رانا مشیگن سے، وہ رپورٹ بھی آج کے پروگرام میں شامل ہے. دیکھتے ہیں کہ آج زاہد صاحب اور ان کی ڈاکٹر کیا پروگرام اور کیا تدابیر اور کیا صحت کے اصولوں پہ بات کریں گے. اور یہ سب کچھ آج کے پروگرام میں شامل ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں یہ بھرپور لوکل گلوبل. Kandahar Afghan and Arabian restaurant, a fine dining Mediterranean cuisine with a large variety of mouth-watering delicacies suiting your taste and mood, including chicken, lamb, fish platters, combo platters, fresh and juicy sizzling gyros, and kids menu. Best in New Jersey, the first one on Oak Tree Road. Sharmar Group of Restaurants. For detail, please contact Kandahar Afghan and Arabian restaurant, Oak Tree Road, Islin, New Jersey, 732-283-0900.
Irvine Pakistani Parents Association, in collaboration with leading designers from Pakistan, presents a fashion extravaganza with Nomi Ansari, HSY, Amir Adnan, Funk Asia, Sania Maskatia, and more on November 2nd, 3 to 6 p.m. at Belasco Theater in downtown Los Angeles. Join many celebrities and amazing talents from Pakistan. For tickets and more information, call 949-293-0410. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी ब्यूरो चीफ अंजुम अनवर डालस से आपको खुशामदीद कहती हूं और सफ़ीर पाकिस्तान के इस प्रोग्राम में हम आपको आज वेलकम करते हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर दाऊद नासिर हैं जो कि अपना नॉर्थ टेक्सास चैप्टर के प्रेसिडेंट भी हैं। और नाजरीन, आज हम उनको इंटरव्यू करेंगे, आपसे इनकी बातचीत कराएंगे और इनसे कुछ सवालात पूछेंगे जो कि आपको अच्छे लगेंगे, अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी। तो आइए बातचीत करते हैं डॉक्टर दाऊद नासिर से। डॉक्टर साहब, वेलकम ऑन द एयर। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग मी ऑन द शो। आपका बहुत शुक्रिया और सफ़ीर पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये टाइम दिया। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि सफ़ीर पाकिस्तान आप देखते हैं? बिल्कुल बाकायदगी से देखता हूँ और अगर कभी बिज़ी हूँ ना देख सकूँ तो मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। हमारे पास DVR है, आई थिंक इट इज़ वन ऑफ आवर फेवरेट शोज़, क्योंकि वो पाकिस्तान के बारे में बताते हैं और जो लोग जहाँ पर आबाद हैं और उसमें बताते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का जो है में कैसे जद्दोजहद की और कैसे कामयाब हुए और फिर अपने मुल्क भी याद दिलाता है। तो आई थिंक इट्स वन ऑफ आवर फेवरेट प्रोग्राम्स। थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर साहब, आइए आज हम आपसे कुछ सवालात पूछते हैं और आप जो अपने प्रोफेशन के बारे में भी कुछ बताएंगे। ऑब्वियसली आप डॉक्टर हैं और डॉक्टर्स की काफ़ी स्पेशलिटीज़ होती हैं, डिफरेंट किस्म के डॉक्टर्स होते हैं, तो व्हाट इज़ योर स्पेशलिटी? मेरा नाम डॉक्टर दाऊद नासिर है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ एट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास साउथ वेस्टर्न मेडिकल सेंटर। आई एम बेसिकली एन एनेस्थेसियोलॉजिस्ट और पेन स्पेशलिस्ट। आई एम ऑल्सो द डायरेक्टर ऑफ एक्यूट पेन एंड रीजनल एनेस्थीसिया in Parkland Hospital, which is an affiliated hospital for UT South Western Medical Center. और मेरा काम है कि मैं लोगों को वहाँ पे पढ़ाता भी हूँ और I started this acute pain service over there and it has flourished under my guidance. और उसका जो है जो curriculum है, जो handbook जो वहाँ पे curriculum में पढ़ाई जाती है, I am the sole author for that और वो मैंने लिखी है वहाँ पर and I am there for last 8 years as a director. और इसके अलावा मैं काफ़ी वर्कशॉप्स भी करता हूँ जो कि एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को, इस इलाके के तमाम एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को जो है बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा मैं जो है बोर्ड एग्जामिनर का रिव्यू कोर्स करवाता हूँ, रिटन के भी और ओरल के भी। तो ये जो है मेरी जो है आई वर्क इन दैट कैपेसिटी। उसके अलावा मैं जो है सिर्फ पढ़ाई के अलावा भी जो है लोगों को पढ़ाने में और उनको गाइडेंस देने के अलावा भी मैं डैलस काउंटी एनेस्थीसिया सोसाइटी का मैं प्रेसिडेंट रह चुका हूँ 2 साल पहले। आई एम द एक्स प्रेसिडेंट। और इसके अलावा मैं अपना में भी काफ़ी इन्वॉल्व हूँ एंड आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ नॉर्थ टेक्सास चैप्टर, जो कि काफ़ी बड़ा चैप्टर है अपना में। और इसमें यह कि मैं इससे पहले जो है अपने कायद अज़म मेडिकल कॉलेज का प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ। आई एम द एक्स प्रेसिडेंट ऑफ कायद अज़म मेडिकल कॉलेज। और उसमें हम अपने मुल्क के लिए भी काफ़ी चीज़ें करते हैं, जैसे हम 50-50 स्कॉलरशिप देते हैं हमारे अलमनाई उस कॉलेज को, उन स्टूडेंट्स को who cannot afford। तो इस वजह से ड्यू टू माई कंट्रीब्यूशंस टू द कॉलेज always gives a gold medal in my name. The best graduate gold medal is named as Dr. Dawood Nasir gold medal for best graduate, और वो अवार्ड करते हैं हर साल उस कॉलेज में। That is good to know. That is very good to know, माशाल्लाह। तो आप बताइए कि आपकी वाइफ भी माशाल्लाह से डॉक्टर हैं। What is her specialty? I wish she was here today, but हाँ, वो काम पे गई हैं। वो जो हैं, माई वाइफ इज़ अ लॉ ग्रेजुएट। पाकिस्तान से भी उनका ताल्लुक़ भी है, कराची से है। बेसिकली मेरा ताल्लुक़ पंजाब से है, उनका कराची से है। और वो साइकेट्रिस्ट हैं। एंड हमारी एक बेटी है, शी इज़ 17 years old and she goes to high school and she will be going to college इंशाल्लाह ताला next year। तो इसलिए ये जो है कि इसलिए हम सर्विस जो है अपना में कर सकते हैं कि अपने में उन लोगों को ही आगे आना चाहिए who can give time, क्योंकि अमेरिका में जो है टाइम वक्त की कमी होती है। टाइम इज़ मनी एंड आई थिंक
تو ہماری گھر کی رسپانسبلٹی جب پوری ہو گئیں, ہماری بیٹی جب کالج چلی جائے گی, دیٹس وائی آئی ایم پلاننگ ٹو کانٹیسٹ فار ٹریئر فار 2015. کیونکہ اس لیے کہ دیکھیں کہ آئی ایم پروفیشنلی ویل سیٹلڈ, اینڈ گھر میں بھی ہے میری جو رسپانسبلٹیز ہیں ول بی کمپلیٹڈ ونس مائی ڈاٹر گوز ٹو کالج. سو آئی ہیو پلنٹی آف ٹائم ٹو سرو دا آرگنائزیشن وچ آئی لو. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ بھائی کہ اٹ ہیز ٹو بی وہی لوگ ہوں جن کے پاس ٹائم بھی ہے, بیکاز وی ہیو اٹ نیڈس لاٹ آف ٹائم ود ایفرٹ آلسو, ود انرجی آلسو, اینڈ ود آلسو ایکسپیرینس, بیکاز میں پہلے ڈیلس کاؤنٹی انیستھیزیا کا پریزیڈنٹ رہ چکا ہوں اور ڈیلیگیٹ ممبر ہوں ٹیکساس سوسائٹی آف انیستھیزیا کا, ڈائریکٹر رہ چکا ہوں فار لاسٹ 8 years. سو آئی ہیو لاٹ آف ایکسپیرینس, اور اپنا میں بھی کام کر چکا ہوں. آئی واز کو چیئر ان اسپرنگ میٹنگ وچ ہیپن ان ڈیلس. آئی واز آلسو انوالوڈ ان سیورل ڈفرنٹ کمیٹیز آف اپنا, جیسے ونٹر میٹنگ میں نے پاکستان میں ایک کرائی ہے, یا ڈیلس میں جب سمر میٹنگ ہوئی تھی آئی واز ویری ایکٹیولی انوالوڈ ان آل دا کمیٹیز. اس کے علاوہ بھی جو ہے فار لاسٹ 15-16 years آئی ایم دا لائف ممبر آف اپنا, اور also lifetime member of my own alumni also. So I've been involved in Apna affairs and Apna committees for a very long time. No, not me, my wife is also involved. She was a chairman of the CME committee for summer meeting when it happened in Dallas. So we have been involved in this organization for a long time, and now I want to serve it in a different capacity. تو یہ ڈاکٹر صاحب نے اپنے بارے میں کچھ بتایا, اپنے پروفیشن کے بارے میں اور اپنا کی فیلیشن کے بارے میں, اینڈ ہی ہیز ڈن اے گریٹ جاب ان اپنا اینڈ آلسو ادروائز ان ہز پروفیشن. جیسے کہ انہوں نے بولا کہ گولڈ میڈل ان کے نام سے دیا جاتا ہے ہر سال فرام ہز یونیورسٹی. سو دیٹس اے گریٹ کمپلیمنٹ ڈاکٹر صاحب. آئی ریئلی کنگریچولیٹ یو آن دیٹ, اینڈ اٹس اے ہارڈ جاب. But the people who have passion for that, they love it and they do it and they get a great achievement out of it. Am I right, ڈاکٹر صاحب؟ بالکل بجا فرمایا آپ نے, کیونکہ اصل میں ہمارے خمیر میں جو ہے, ہماری مٹی میں پاکستان کی محبت اور اس کی لگن جو ہے موجود ہے, وہ کبھی نہیں نکل سکتی. اس لیے یہ ہے کہ اگرچہ کہ ہمارا جسم یہاں پر ہے, ہمارا دل پاکستان میں ہے, تو وی آلسو او ٹو دس کنٹری آلسو, کہ اس ملک کے جو اچھائیاں ہیں وہ بھی ہم اس کو انہیں بھی اڈاپٹ کرنا چاہیے. جو پاکستانی اور ہماری کلچر میں بھی اچھی چیزیں ہیں, اور ان کا جو ہے ملاپ ہو جائے تو اٹ از اے بون فار اس, اسپیشلی فار آور کڈس ہو گرو اپ اوور ہیئر. کہ یہ نہیں کہ یہ اس ملک میں بھی اچھائیاں ہیں, ہمارے ملک میں بھی اچھائیاں ہیں, تو ہم دونوں اچھائیوں کو لے کے چلیں ساتھ. سو آئی تھنک دیٹ شوڈ بی آور گول اینڈ دیٹ شوڈ بی آور کمٹمنٹ. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنا جو ہے, although it's an organization, but it's an American organization, we have to understand that. یہ پاکستانی آرگنائزیشن نہیں ہے. Although Pakistanis are a part of it, but we live in America, we live in this country, we have to follow the rules. اور اس میں یہ ہے کہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنا کی جو ہیں کی جو بلندی ہے وہ we have not achieved that. اس کا جو ہے کہ to accomplish great things, we must not only act, but also dream. Not only plan, but also believe. تو یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ this should be we should dream high for Apna, and I think Apna is capable of achieving all those. Well, thank you, Dr. Saab. I appreciate it. And tell me a little bit about your experience and working with Dr. Nasir. I understand you work with Dr. Nasir here. Yes, I do work with Dr. Nasir. I've known him since residency, which is the training we do as doctors before we go out on our own. And he was one of my mentors and teachers. And he is a great physician, a great clinician. He's got great technical skills, and he's taught me a lot. And then as a colleague, I've worked with him for several years. And he is a good mentor to bounce ideas off of. He's always got great thoughts and ideas on patient care. And he's still teaching me many things as a colleague. And now we have Dr. Michael Babiak with us today here at Parkland Hospital. Welcome on Safira Pakistan, Dr. Babiak. Thank you so much. Would you tell us a little bit about yourself, what you do here at Parkland Hospital? Certainly. I've been a member of the Department of Anesthesia and Pain Management at UT Southwestern since 2005. So tell me, Dr. Babiak, your experience and work experience with Dr. Nasir. I understand you work with him, and tell us a little bit about him. Well, I met Dr. Nasir in 2005 when he joined the department shortly after I did. And I quickly came to realize that he was a very beneficial new addition to our department.
He's accomplished many things in his 8-year tenure here. Perhaps one of the most significant is the development of our acute pain service, which prior to his arrival was a small service which served a small number of patients. It has now become a nationally recognized program under Dr. Nasir's leadership. और आइए नाजरीन अभी we talk to Dr. Drummond. She is here with us and she also works at Parkland Hospital. Welcome on Safira Pakistan, Dr. Drummond. Thank you very much. How are you today? I'm doing really well. How about you? Doing very well. So tell us a little bit about your experience here at Parkland Hospital, what you do, what's your specialty, and how are you affiliated with this hospital? So I'm an anesthesiologist here, and I'm also an interventional pain physician. And I'm board certified in both anesthesia and pain management. And I understand you work with Dr. Nasir as well. Could you describe your work experience, how you are affiliated with him and at what capacity do you work with Dr. Nasir? Sure. I work with Dr. Nasir in the operating room and as well as on the acute pain service. He is always someone that I can rely on for any type of help with regard to questions, someone to bounce ideas off of. He's always very professional. He's always very even keel and just a great resource, particularly for the younger faculty, and we really appreciate that. Well, thank you very much for the kind words, and I am positive and I'm 100% sure that he does deserve all those kind words that you just said. How long have you been working with Dr. Nasir? For a little over a year now. Do you know that he is a member of, in fact, he's a president of APNA North Texas chapter. So you want to give a message to other doctors? I would encourage all APNA members to vote for Dr. Nasir because he is truly a professional. And ladies and gentlemen, now we talk to Dr. Dushan. He's here. He is also a physician here at Parkland Medical Hospital. Welcome on Safira Pakistan, Dr. Dushan. Thank you very much for having me. I appreciate being here. We appreciate your time. And tell us a little bit about yourself, Dr. Dushan, what you do here at Parkland Hospital. Well, I'm an associate professor in anesthesia at Parkland Hospital. My working place is Parkland Hospital, but we're attached to the University of Texas Southwestern Medical Center. We have one of the largest residency training programs and one of the largest academic institutions in medicine. We're located in Dallas, Texas, and I'm very, very fortunate to be working here. Now we have Amanda with us today. She also works at Parkland Hospital. Welcome on Safira Pakistan, Amanda. Thank you for having me. You are welcome. Tell us a little bit about yourself, Amanda. Well, I'm a RN, baccalaureate through OU Medical Center, and I'm an oncology nurse, actually up in Norman Regional. So tell us a little bit about your experience, your work experience with Dr. Nasir, and what kind of a person he is, and as a doctor, as a human being, as an associate, as a colleague, whatever you want, as a boss. Tell us a little bit about him. Well, he was certainly very encouraging in having me pursue a career in healthcare, and very friendly and very open, and certainly passionate about his anesthesia program and trying to provide pain relief to everybody, the population, and bring good quality healthcare to many. Well, thank you so much. And tell us a little bit about Dr. Dawood Nasir. I understand you work with him. Tell us what your experience is and how do you perceive Dr. Nasir? Well, I spent the last 8 years here at Parkland Hospital, and Dr. Nasir is one of our practice partners. And after a few years, he noticed that I was looking for a little bit more to do, and he invited me to help him out with the Dallas County Medical Society. And Dr. Nasir was the vice president and secretary for his first year, and then he became the president, and I was elected the vice president and secretary after that and got to follow in his footsteps. And working with him was indeed a pleasure. It was easy to do. Dr. Nasir was very conscientious. He made sure that everything was taken care of when he was president, and he left me a big vacancy to fill because his shoes were very, very hard to fill because he had done such an excellent job, kept me on my toes for the next year. So tell us a little bit about your work experience with Dr. Nasir. Oh, Dr. Dawood Nasir. I've worked with Dr. Nasir for 7 years in many areas of the hospital. He's a great physician. He's a great individual.
great clinician, really cares about the hospital, about UT Southwestern and all of its interests, and also is a great physician in terms of bedside manner. Ladies and gentlemen, now we talk to Irina Gasanova. She's here at Parkland Hospital, and she would like to talk to us about tell us a little bit about yourself, Ms. Gasanova. Hi, I'm Irina Gasanova. I'm associate professor and faculty at UT Southwestern Medical School, and I work at Parkland. I'm director of perioperative services covering OR, day surgery unit, preoperative clinic, and PACU. And tell us a little bit about Dr. Nasir, your experience, your working experience, and your interaction as an individual. Well, first time when I came here 7 years ago, he was one of the faculty who really greeted me, and I joined to his service when he is the acute pain service director, and I was one of the faculty who worked with him. So I think in my understanding, every physician should be exactly like Dr. Nasir because he has a great skills. He is a great human person, because he can understand what patient needs, what colleagues needs, and I'm really happy I have a colleagues like him. Welcome on Safira Pakistan. Joe, how are you doing today? I'm quite well, thank you. It is so nice to have you on Safira Pakistan. Tell us a little bit about yourself, please, today, your experience at Parkland Hospital, and what do you do here? Okay. I'm a nurse practitioner with the acute pain service. I help Dr. Nasir. He's my medical director with the pain service. So we diagnose and treat patients who have pain problems. We also help in their perioperative experience. Okay, so how long have you worked here? I've worked at Parkland for 14 years. I've been a nurse for over 30 years. Wow, quite a long experience in nursing. So how do you find this profession? I love nursing, and I love working to help patients, especially those who have pain situations or who may be going through surgery and need special healing time. So tell me a little bit about Dr. Nasir. I understand you work with him and you have worked with him sometime. So tell him what your experience with him. Okay. Dr. Nasir and I go back to 2005 when he first came to UT Southwestern. It was my honor to have him as my medical director, and through his service and dedication, the pain service has expanded in the number of patients that we treat, in the number of residents that we teach about regional anesthesia, and also it has spread among the anesthesiologists and the surgeons as a very valuable service to provide those patients in the post-op pain experience. So what kind of a supervisor he was? What was your experience with him? Oh, he's excellent. We started out at 3. We were 3 faculties, and then it came to a point that both of us it was just the 2 of us, and even though there were the 2 of us, we handled St. Paul, Zale, and Parkland quite well, I'd say. चल रहंदे चल रहंदे चल रहंदे सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी एक हम के सिवा इस दुनिया में
जी नाज़रीन, मैं हूँ जहांगीर लोधी, नुमाइंदा सफ़ीर पाकिस्तान। आज मैं न्यूयॉर्क में मौजूद हूँ और न्यूयॉर्क के अंदर यहाँ पर ईस्टर्न ग्रुप की तरफ से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद साहब के एजाज़ में एक इशाइया का एहतमाम किया और यहाँ पर काफ़ी तादाद में कश्मीरी बरादरी जो थी और कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो थे वो जमा थे। देखिए ये रिपोर्ट। नाज़रीन, पिछले हफ्तों एक रिपोर्ट भेजी है हमें जहांगीर लोधी साहब ने और उसमें ज़िक्र था कश्मीर की लीडरशिप का। आपको पता है कि वहाँ के प्रेसिडेंट जो है आज़ाद कश्मीर के आए थे न्यूयॉर्क और उन्होंने वहाँ के लोकल कम्युनिटी से मुलाकात की जिसमें काफ़ी कश्मीरी लोग शामिल थे और उन्होंने इस मौके पे कम्युनिटी को बताया कि वो कश्मीर में काफ़ी कुछ काम कर रहे हैं। उन्होंने 2 मेडिकल कॉलेजेस बनाए हैं, एक इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने जा रहे हैं और वो चाहते हैं कि मुज़फ़्फ़रगढ़ और कश्मीर जो है वो एजुकेशन सिटी बन जाए और वहाँ पे इतनी यूनिवर्सिटीज़ हों और इतने कॉलेज हों ताकि तालीम का बोलबाला हो। मैं समझता हूँ कि ये खुशाइन बात है कि कश्मीरी लीडर इस किस्म की बातें कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि कश्मीर में जो है ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन पे जो है तवज्जो दी जाए और वहाँ पे एक कंप्लीट एजुकेशन सिटी बनाई जाए। तो 2 मेडिकल कॉलेजेस और एक अपकमिंग इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, ये बहुत ही खुशाइन बात है और मैं मुबारकबाद देता हूँ वहाँ की लीडरशिप को कि वो इस किस्म के काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि दूसरे एरिया में भी ऐसी किस्म के काम हो कि एजुकेशन सिटी बने, कोचिंग सिटी हो, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम हो। इस तरीके से ही पाकिस्तान जो है आगे बढ़ सकता है। ये मैंने जी मैं 2 साल सवा 2 साल हुए मुझे हुकूमत को। मैंने आते हुए 2 मेडिकल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद रानी के नाम पर है मेडिकल कॉलेज, एक मीरवाज मौलवी फारूक साहब के नाम पर है मुजफ्फराबाद में और एक गाजी मिलत सरदार मोहम्मद इब्राहिम जो पानी सदर थे हमारे, एक उनके नाम पर है। मैंने 3 मेडिकल कॉलेज दिए हैं, एक वुमेन यूनिवर्सिटी दी है और एक इंजीनियरिंग कॉलेज को इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी दी है, एक पुंछ में दी है। अभी 2 यूनिवर्सिटियाँ और दे रहा हूँ, वो नवंबर में वो भी मेरी ओपन हो जाएंगी। तो उसमें मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आज़ाद कश्मीर को एजुकेशन सिटी बनाऊँ और हाइड्रो पर हम खर्च कर रहे हैं। इससे हेल्थ सेक्टर है मेरा जो प्रायोरिटीज़ मेरी हैं उसमें मैं ये टॉप ऑन लिस्ट है हमारी। हम एजुकेशन सिटीज़ लिए बनाना चाहते हैं दुनिया में कंपटीशन करने के लिए। एक्सेप्ट एजुकेशन यू कांट कम्पीट द वर्ल्ड। नाज़रीन, मैं हूँ जहांगीर लोधी। आज मुस्लिम डे परेड में मौजूद हूँ और यहाँ पर मुस्लिम उम्मा ने अपने इत्तेहाद और यूनिटी का बेहतरीन मुजाहरा किया और यहाँ पर खासी तादाद में ट्राई स्टेट एरिया भर से जो है लोग जो है न्यूयॉर्क मैनहट्टन में आज जमा थे। आज न्यूयॉर्क में मुस्लिम उम्मा ने बड़ी पीसफुल तरीके से इस परेड का इनकाद किया और अपने इत्तेहाद और यूनिटी का मुजाहरा किया। नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूयॉर्क मैनहट्टन में ये बावकार परेड, मुस्लिम डे परेड, ये तकरीबन अर्ज से 28 साल से जारी और सारी है। मैं समझता हूँ कि वो डेडिकेटेड मुस्लिम कम्युनिटीज़ लीडर्स इकट्ठे हुए और उन्होंने डिसाइड किया कि हम भी इस मुल्क में परेड करें, क्योंकि परेड यहाँ का एक सिंबल है, यहाँ का एक कल्चर है और लोग उसको समझते हैं कि जब भी आप परेड निकालते हैं उसका मकसद है कि आप कुछ एजुकेट करना चाहते हैं, कोई आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, कोई मैसेज, कोई पैगाम देना चाहते हैं। और ये अमेरिका की शाहराह पे होती है और जैसे हम जानते हैं कि न्यूयॉर्क दुनिया का हेडक्वार्टर है, हर किस्म की नस्लें, हर किस्म की वहाँ पे कौमियतें आबाद हैं। और जब आप मेडिसन या मैनहट्टन की शाहराह पर कोई परेड निकालते हैं तो वो एक बहुत बड़ा पैगाम होता है और अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। होता ये है, परेड लंबी परेड होती है, इसमें काफ़ी फ्लोट्स होते हैं। आपने देखा खाने काबा का फ्लोट भी शामिल किया गया और नन्हे मुन्ने बच्चे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का विर्द कर रहे हैं।
اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے مسلم ڈے پریڈ ہر شہر میں ہونا چاہیے تاکہ آپ لوکل امریکن کو ایجوکیٹ کریں اور ان کو ایک امن کا پیغام دیں تاکہ ان کو احساس ہو کہ آپ بھی یہیں کے باسی ہیں, یہیں کے رہنے والے ہیں. مجھے یہ بات بہت پسند آئی کہ انہوں نے ایک یونٹی کا پیغام دیا اور یہ کہا کہ یہی ہمارا ملک ہے, یہاں ہی ہم پلیں گے, بڑے ہوں گے, ہمارے بچے جوان ہوں گے اور ہماری آنے والی نسلیں بھی یہاں جوان ہوں گی. اب یہی ہمارا وطن ہے, اس سے ہماری لائلٹی ہونا چاہیے. اور دیکھیں امریکہ جو ہے وہ ہر ریلیجن کو آزادی دیتا ہے, کوئی کلر ہو, کوئی ریس ہو, اسکول ہوں, یونیورسٹیز ہوں, ہر جگہ پی ایس اے ہیں, مسلم کلبز ہیں. تو یہ بڑی سی بات ہے اس ملک کی کہ ملک آپ کے مذہب کو آگے بڑھنے میں مدد دیتا ہے, لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے ساتھ لائل رہیں. About 5 to 10 minutes to introduce him, but I will not waste the time. The Voice of Haq, Annual Haq. This is not just started yesterday, last year or 2 years before, but 28 years. Are supposed to kill even a fly, are killing thousands and thousands of Muslims. In Kashmir, the follower of Mahatma Gandhi, Ahimsa, non-violence, killing innocent Muslims in Kashmir. First yesterday in Kenya and in Iraq and today in other places in the world. May Almighty God, Allah. Honorable President of Muslim Day Parade, committee members and my dear brothers and sisters in Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. First of all, I would like to congratulate the organizers of this great event, Muslim Day Parade. As you know, every year for the past 27 years, the team of Muslim Day Parade is taking on the challenge of organizing this grand event for the sake of Muslim community. Assalamu alaikum. Takbir! Takbir! Today is a great occasion for us to celebrate 28th annual Muslim Day Parade, which is based on La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. These glorious words purify our life and character. Today we are here in New York, which is the heart of the world, where 9/11 happened. In the aftermath of 9/11, Muslims across the East Coast had been prosecuted, been accused, but Alhamdulillah, we always obeyed the law and loyal with the country. This is not just started yesterday, last year or 2 years before, but 28 years. A child is born and he becomes a young grown-up man. So that's why it is, and I can see from here all the way to 26th Street, the crowd. हमारे साथ मुस्लिम डे परेड के चेयरमैन शबीर गुल साहब मौजूद हैं. आज वंडरफुल परेड जो है ये क्रिएट की है और यहाँ पर खासी तादाद में लोगों ने इत्तेहाद का और मुस्लिम उम्मा ने अपना एक यूनिटी का मुजाहरा किया. आइए कुछ व्यू लेते हैं शबीर गुल साहब से. जी शबीर गुल साहब, सफ़ीरा पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं. आप कुछ परेड के बारे में कुछ कहेंगे? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. सबसे पहले मैं सफ़ीर पाकिस्तान का मशकूर हूँ कि आज जो हमारी इस परेड मुस्लिम डे परेड को कवरेज दे रहे हैं. अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम उम्मा की न्यूयॉर्क कम्युनिटी ने इस इवेंट को बड़ा खूबसूरत और शानदार अपनी एफर्ट्स के साथ अल्हम्दुलिल्लाह बनाया है. इंशाअल्लाह रोज़ बरोज़ इस परेड के अंदर हमारे यूथ की, औरतों की, नौजवानों की अल्हम्दुलिल्लाह तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है. कोई आप स्पेशल मैसेज न्यूयॉर्क ट्राई स्टेट एरिया में, अमेरिका भर में मुस्लिम उम्मा की तरफ से देना चाहेंगे? हम मुस्लिम उम्मा की तरफ से ये मैसेज देना चाहेंगे कि जो इस्लाम है वो पीस का मज़हब है, टॉलरेंस और ह्यूमैनिटी, ये हमारा मैसेज है. आप जहाँ भी जाएं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मैसेज को अपने साथ रखें, यानी जी और जीने दो की पॉलिसी. डॉक्टर शफी बेजार साहब मौजूद हैं. आज मुस्लिम डे परेड में आज इन्होंने बड़ी खूबसूरत परेड का इनकाद किया. कोई स्पेशल मैसेज डॉक्टर शफी बेजार साहब आप सफ़ीर पाकिस्तान प्रोग्राम के तवस्सुत से जो जियो टीवी पर आता है उसके तवस्सुत से आप अमेरिका भर में और स्पेशली ट्राई स्टेट एरिया में देना चाहते हैं पाकिस्तानियों को?
ہاں یہ ہے کہ وہ زمانہ چلا گیا کہ ہم لوگ لے ڈاؤن ہو کے سب کچھ ساتھ جا رہے تھے and apologize کر رہے تھے کہ we are not terrorists. We don't have to apologize anymore. Stand straight, no lying down. We are peaceful people. We will walk, we will march. We are not supposed to be afraid of. Inshallah, we will succeed. کوئی پیغام دینا چاہیں گے سفیر پاکستان کے توسط سے؟ Get together, Muslim community. Be peaceful. This is our homeland. We are here for good. We're gonna live here. Our children gonna be living here. We are not going back anywhere. So be loyal to this country and be proud to be a Muslim. یہ پریڈ بہرحال ایک طرح سے مسلمانوں کو یونائٹ کرنے کے لیے نیو یارک میں بنائی گئی ہے. اس میں یہ ہے کہ مختلف قسم کے مسلمان جو اور موقع پہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں, ایسے موقع پہ کم سے کم وہ آ کے یونائٹ ہو کے ایک ساتھ ایک ڈیمانسٹریشن کریں, دکھائیں کہ ہم یہاں پہ یہاں کے سٹیزن ہیں اور اپنا ہمارا بھی کچھ حق ہے, ہمارا بھی کچھ رائٹ. ناظرین تو آئیے لے چلتے ہیں آپ کو پروگرام سفیر صحت میں, جہاں آپ دیکھیں گے ڈاکٹر زاہد آپ کے لیے آج کیا صحت کا پروگرام لے کر آئے ہیں. مجھے امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی تو کچھ بھی نہیں ہے ہوگا, اور یہی ہے تنقید. السلام علیکم ناظرین, آپ کے پسندیدہ پروگرام سفیر صحت کا ٹائم, اور میں ہوں حاضر ڈاکٹر روبینہ احمد صاحبہ کے ساتھ. ڈاکٹر روبینہ احمد صاحبہ ہمیں ہمیشہ جو معلومات دیتی ہیں صحت کے بارے میں, ہمیں صحت مند رکھنے کے لیے, آج بھی بہت ہی انفارمیٹیو باتیں کرنے جا رہی ہیں. اور ان کا ٹاپک جو ہے ایسڈ ریفلیکس, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ایسڈ ریفلیکس بھی انتہائی کامن ہے, تو جانتے ہیں ڈاکٹر روبینہ احمد صاحبہ سے. تھینک یو زاہد. السلام علیکم. آج کا ٹاپک ہے گیسٹرو اسوفیجل ریفلکس ڈیزیز یا ایسڈ ریفلکس. ایسے تو ریفلکس بائل کی اور ایسڈ دونوں کی ہوتی ہے, لیکن نارملی جب ہم ریفلکس کا ذکر کرتے ہیں تو ہم ایسڈ ریفلکس کے بارے میں بات کرتے ہیں, کیونکہ یہ زیادہ کامن ہے. تو ایسڈ ریفلکس کن وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہیں؟ ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ جو اسوفیگس اور اسٹمک کے بیچ میں ایک اسفنکٹر یا ویلو ہوتا ہے, اس کا پریشر کم ہو جائے تو ایسڈ ریفلکس ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر گیسٹروپریسس کسی کو ہو, جیسے ڈائبٹیز ہے, تو اس میں بھی ایسڈ ریفلکس ہوتی ہے, کیونکہ میدا صحیح طرح سے کانٹریکٹ نہیں کرتا اور کام نہیں کرتا, اور ایسڈ اوپر کی طرف جاتا ہے, یعنی کہ آپ کے اسٹمک سے وہ حلق کی طرف جائے گا, تو اس میں آپ کو ایسڈ ریفلکس ہوگی. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اسوفیگس کی کوئی اپنی پرابلم کانٹریکشن کی, جس کی وجہ سے ایسڈ اوپر کی طرف جاتا ہے یا ریفلکس کرتا ہے, تو آپ کو سینے میں جلن ہوتی ہے. اور ایک اور وجہ یہ ہے کہ جو لوگ بعض کافی اوور ویٹ ہوتے ہیں یا اوبیز ہوتے ہیں, ان کا ڈائفرام میں ان کے ایک ڈیفیکٹ ہوتا ہے, جس سے اسٹمک جو ہے ایبڈمن سے چیسٹ کی طرف جاتا ہے, جس سے ہائٹل ہرنیا کہتے ہیں, اور ہائٹل ہرنیا کی وجہ سے ایسڈ ریفلکس ہوتی ہے. تو ایسڈ ریفلکس کی کیا ٹپیکل سمٹمز ہیں اور کیا اے ٹپیکل سمٹمز ہیں؟ تو ٹپیکل سمٹمز میں یہ ہے کہ آپ کو ایسڈ ریفلکس ہوگی, اور آپ کو سینے میں جلن ہوگی, ہارٹ برن ہوگا, جو کہ نارملی ہمارے لوگ یوزلی ہارٹ برن ہی کہتے ہیں اس کنڈیشن کو. اور ہارٹ برن کے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے اگر سمٹم بہت سیویئر ہو تو ایسڈ جو ہے آپ کو اپنے منہ میں فیل ہوگا یا حلق میں آتا ہوا فیل ہوگا. صبح کئی دفعہ لوگ اٹھتے ہیں منہ میں ساور یا بٹر ٹیسٹ ہوتا ہے, تو وہ ایسڈ ریفلکس ہے. لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو ایسڈ ریفلکس ہوتا ہے مگر انہیں پتہ نہیں ہے, اور وہ سمٹمز ان کی کچھ اور ہوتی ہیں. ان کو سینے میں جلن بھی نہیں ہوتی اور نہ ہی ایسڈ منہ میں آتا ہے, لیکن ان کو ایزما ہوتا ہے, ان کو کرونک کاف ہوتا ہے, ان کو کرونک لیرنجائٹس ہوتی ہے, ان کو سور تھروٹ ہوتا ہے, یا ان کو چیسٹ پین ہوتی ہے. تو جب ڈاکٹر چیسٹ پین کی وجہ سے ان کا اسٹریس ٹیسٹ وغیرہ کرتے ہیں وہ سب نیگیٹو آتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو چیسٹ پین نہیں ہو رہی ہے, نہیں ان کو چیسٹ پین ہوتی ہے مگر ایسڈ ریفلکس کی وجہ سے یا ایسڈ کی وجہ سے. تو ان صورت میں بھی آپ کو ٹریٹمنٹ ایسڈ ریفلکس کا ڈاکٹر دیتے ہیں, یا آپ کو ان سے کہنا چاہیے کہ میری سمٹم ابھی تک ہے تو شاید ایسڈ ریفلکس کی ٹریٹمنٹ سے کچھ فائدہ ہو. تو یوزولی ہم ایسڈ ریفلکس کو کیوں ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ایسڈ ریفلکس کی وجہ سے کافی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. اسوفیجائٹس ہو سکتا ہے, یعنی کہ انفلیمیشن ہو سکتی ہے آپ کے فوڈ ٹیوب یا اسوفیگس میں,
अल्सर्स बन सकते हैं वहाँ पे, स्ट्रिक्चर हो सकती है यानी कि ब्लॉकेज हो सकता है, बार बार एसिड की वजह से जो एसोफेगस में इंजरी होती है उससे आपको स्ट्रिक्चर बन सकता है, निगलने में तकलीफ़ और पेन हो सकती है। और सबसे ख़राब सिम्टम उसकी जो है वो है बैरेट्स एसोफेगस, जिसमें आपके एसोफेगस के लाइनिंग में प्री कैंसरस चेंजेस होती हैं, सेल्स जो हैं वो आपके एबनॉर्मल हो जाते हैं और अगर ख्याल ना किया जाए, ट्रीट ना किया जाए तो बाद में एसोफेजियल कैंसर भी बन सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि एसिड रिफ्लक्स को ट्रीट किया जाए। तो हम किस तरह से एसिड रिफ्लक्स को ट्रीट करते हैं? सबसे पहले उसको डायग्नोस कैसे करेंगे? अगर सिम्टम्स हैं तो अपने डॉक्टर को बताएं तो आपको वो 1 महीने के लिए किसी मेडिकेशन पे डाल सकते हैं। अगर आपको खुद सिम्टम से आइडिया है कि आपको एसिड रिफ्लक्स है तो आप एंटासिड्स खुद ले सकते हैं ओवर द काउंटर, या इस तरह की मेडिकेशन जैसे पेप्सिड है, फेमोटिडीन, या फिर ज़ैंटैक और रेनिटिडीन या सिमेटिडीन या टैगामेट, ये ओवर द काउंटर भी मिलती हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गैविस्कॉन टाइप की मेडिकेशंस यूज़ कर सकते हैं, गैस एड्स, इस तरह की मेडिकेशंस यूज़ कर सकते हैं, टम्स, रोलेड। और इसके अलावा अगर आपके पास डॉक्टर के पास आप जाएं तो वो आपको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर पे डालेंगे। 4 हफ्ते यूजुअली ट्रीट करते हैं, लेकिन 8 से 12 हफ्ते तक भी ट्रीट करना पड़ता है अक्सर वक्त इस पे। लेकिन अगर सिम्टम्स में आपको कमी नहीं आ रही है तो आपको फिर एंडोस्कोपी के लिए जाना पड़ेगा, जिसमें गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट एक ट्यूब डाल के कैमरे के साथ जो आपको देख सकते हैं कि अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो ये ट्रीट करना। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपना वेट कम करें, फैटी फ्राइड फूड अवॉइड करें, स्पाइसी फूड ना लें, एसिडिक ड्रिंक्स ना लें, सिगरेट स्मोकिंग ना करें और कॉफ़ी ना पिएं ज़्यादा। तो इन सब चीज़ों का, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वेट कम करें। बहुत सही बात की डॉक्टर साहिबा ने, और आज फिर हमें मालूमात दी काफ़ी सेहत के मुतालिक। अपने आप को सेहतमंद रखिए और डॉक्टरों के मशवरों पर अमल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। Irvine Pakistani Parents Association, in collaboration with leading designers from Pakistan, presents a fashion extravaganza with Nomi Ansari, HSY, Amir Adnan, Funk Asia, Sania Maskatia, and more on November 2nd, 3 to 6 p.m. at Belasco Theater in downtown Los Angeles. Join many celebrities and amazing talents from Pakistan. For tickets and more information, call 949-293-0410. चल रहंदे चल रहंदे चल रहंदे चल रहंदे सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी एक गम के सिवा इस दुनिया में Kandahar Afghan and Arabian Restaurant, a fine dining Mediterranean cuisine with a large variety of mouth-watering delicacies suiting your taste and mood, including chicken, lamb, fish platters, combo platters, fresh and juicy sizzling gyros, and kids menu. Best in New Jersey, the first one on Oak Tree Road. Sharmar Group of Restaurants. For detail, please contact Kandahar Afghan and Arabian Restaurant, Oak Tree Road, Islin, New Jersey, 732-283-0900.
ناظرین جیسا جانتے ہیں کہ سفیر پاکستان کافی تیزی سے آگے بڑھنے والا پروگرام ہے، اور اس وقت امریکہ میں سب سے بڑا نیٹ ورک جو ہے وہ سفیر پاکستان کا ہے. ہر شہر میں، ہر اسٹیٹ میں ہمارے نمائندے ہیں، بیورو چیفز ہیں جو آپ سے منسلک رہتے ہیں، آپ سے اٹیچ رہتے ہیں، آپ ان کو ہماری خبریں دیں، آپ ان سے اپنے اوپینین دیں، آپ ان کو اپنے ایونٹ میں بلائیں تاکہ اپنے ایونٹ کو ہم یہاں سجا کے بنا کے پیش کریں اور بتائیں کہ آپ کے شہر میں کیا کچھ ہو رہا ہے. ناظرین، سفیر پاکستان آلسو لوکنگ فار مور بیورو چیف رپورٹرز ویڈیوگرافرز نیشن وائڈ. ہمیں جوائن کریں اور بیکم ون آف دا لیڈنگ نیٹ ورک ود سفیر پاکستان. وی وانٹ ٹو ٹرین یو ان میڈیا، وی ہیو ٹو ٹرین یو ان براڈ کاسٹنگ، وی وانٹ ٹو ٹرین یو ان جرنلزم، تاکہ آپ پھیل جائیں شہر میں. بلکہ اب امریکن ٹیلی ویژن کو بھی جوائن کریں تاکہ ہماری آواز آگے بڑھے. سفیر پاکستان ایک انسٹیٹیوٹ بن گیا ہے، ایک انسٹیٹیوٹ ہے، کافی لوگوں کو ٹرین کیا، آنے والے لوگ بھی انشاءاللہ ٹرین ہوں گے. سفیر پاکستان کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ ایک پلیٹ فارم ہے جہاں اپنے جذبات اور احساسات کو آپ ظاہر کر سکتے ہیں. سفیر پاکستان آپ کی آواز ہے اور آپ کی پہچان ہے. سفیر پاکستان سے منسلک رہیے اور جہاں بھی رہیے محبت، پیار اور احتیاط سے رہیے. اس کے ساتھ ہی آپ کا میزبان وقار علی خان آپ سے اجازت چاہے گا. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.